bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sangat mengejutkan dan memang mantap sahabat-sahabat semua. Sokongan padu ya masyarakat India kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10 di Pulau Pinang. Bukan saja orang Melayu, orang Cina di Pulau Pinang, masyarakat India juga rata-rata 100% memberikan sokongan padu kepada Perdana Menteri kita, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi menarik untuk kita dengar bersama ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika sesi ramah mesra bersama dengan masyarakat India di Pulau Pinang sebentar tadi. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton dan juga dengar sendiri ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nandri, Vanakkam. Jadi saya terima kasih kepada saudara-saudari yang datang pada petang ini, terutama kepada sahabat saya, Ketua Menteri Chow Kung Yeow yang dipersetujui oleh DAP sebagai calon Ketua Menteri, dan kami dalam Pakatan Harapan, dan saya bincang dengan rakan-rakan dan kerajaan perpaduan menyambut baik kerana kita yakin dengan kepimpinan beliau di Pulau Pinang. Sahabat lama saya, Profesor Dr. P. Ramasamy, yang tolong menganjur dan mengendalikan program ini dengan rakan-rakan dalam masa yang suntuk dan berjaya menghimpunkan kawan-kawan begitu ramai. Saya ucap terima kasih. Seperti mana sudah sedia maklum, bila kerajaan perpaduan ini ambil alih, memang ada dasar yang jelas, anjakan daripada pendirian yang lama. Walaupun kita sekarang bergabung dalam kerajaan perpaduan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, GPS dan JRS, tapi prinsip yang kita ketengahkan dulu. This is not a mere marriage of convenience. We decided based on core and fundamental principles to respect provisions enshrined in the Constitution, that this Malaysia respect the Constitution, respect the position of the Malay rulers, the national language, or Malay privileges, and Islam is the religion for the Federation. But this country will remain a democratic country that will honor our commitment to all communities in Malaysia. Ini saya sebut berulang kali, dan seperti mana sudah menjadi jangka, saya diasak oleh pembangkang dengan kasar kerana dia kata saya nak berubah negara ini untuk menghormati hanya hak kaum-kaum lain. Jadi ini seperti mana Profesor Rama sebut sebentar tadi, termasuk pemimpin-pemimpin yang lalu yang sudah mentadbir negara ini, yang sudah mengauk kekayaan yang banyak untuk dirinya dan keluarga dan anak pinaknya, dan sekarang nak mengajar kita bahawa negara ini hanya untuk Melayu dan tidak ada tempat bagi yang lain. Sebab itu cara saya jawab itu lain. Saya jawab pertama, kalau betul kamu ini nak bantu orang-orang Melayu, kamu dan kawan-kawan kamu yang kumpul berbilion-bilion ringgit daripada negara ini dengan cara yang tidak sah dan tidak halal, kamu mesti pulangkan balik kepada orang Melayu di negara ini. Yang kedua, saya ingatkan kamu bahawa generasi ini dan kita yang mentadbir dan punya amanah untuk mentadbir negara ini melalui kerajaan perpaduan, menjadikan Malaysia Madani
kita tetap dengan pendirian kita untuk menghormati setiap rakyat dan hak setiap rakyat dan warga negara-negara ini. This is a very fundamental principle. And I need to reiterate this point. Because out there's an incessant propaganda to create fear among the Malays that they are under threat because we have Anwar as the Prime Minister. His position has somewhat departed from what was the original stance in Malaysia. They claim that Anwar is now compromising with the non-Malays and surrendering Malay rights and power. We will have to work hard to ensure that such incessant racism, racial propaganda, and religious bigotry has no place in this country. This is our common duty, the Chief Minister and all of us, the Malays, the Indians, the Chinese, in Penang, to prove a point that we are here to stay the course to make Penang and Malaysia a country that all of us has a space. Jadi sebelum saya sentuh secara spesifik masalah yang dibangkitkan, saya nak tegaskan prinsip ini. Karena kalau kita terlupa bahawa luar sana debatnya lain. Apa yang saya cakap di sini akan diambil, dipotong-potong dan disampaikan kepada rakyat. Ingat dulu, saya dulu dalam kempen dan sekarang saya masih berpendirian. Kalau mau jadi ketua menteri, kalau mau jadi perdana menteri di negara ini, mesti ada hati dalam sanubari kita, kepercayaan, keyakinan, menganggap semua anak-anak kita. Anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Anak Iban, anak Kadazan, anak saya baru layak menjadi pemimpin di negara ini. Tapi dalam kempen dia akan potong. Yang saya mula anak Melayu, anak saya dia potong. Mau jadi pemimpin negara ini. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Itu yang saya sebut pandiguti. Tapi Azizah besok, no. You are Prime Minister now, you can't use these words. So I'm not going to use. Baik. Ya sedih tak? Negara kita dah lama merdeka. Yang ada sudah 2 generasi, 3 generasi. Mai anak-anak ni sudah 4 generasi. Dan kita debate soal apa? Negara ini sebenarnya mana? Negeri Melayu ke? Nak bagi ke China ke? For God's sake, save this country. Atur ekonomi, tingkat mutu pendidikan, bawa pelaburan, selamatkan rakyat. Ini patut target kita sekarang. Dan untuk itu, semua kaum kena bersama. Semua kaum. Pendekatan kita harus anjak. Sudah lihat kalau ceramah-ceramah program-program saya tak bangkit sangat soal kaum. Apa dia keutamaan kita? Sebaik saya ambil alih buat belanjawan madani. Pertama, keluarga kita yang paling miskin, kita sebut kemiskinan tegar di negara ini. 130,000 keluarga. Kita kena selesaikan tahun ini. Kita kena bantu mereka. Jumlah banyak memang betul Melayu dan ada juga dari Sabah Sarawak. Tetapi jumlah masyarakat India yang masuk kategori itu juga ramai. Dan saya beritahu arahan yang jelas
kepada semua agensi dan kementerian. Saya tidak peduli dia keluarga Melayu atau India, ada masuk kategori termiskin, miskin tegar, mesti selesai. Kalau tak selesai, I will hold that district officer responsible if they fail to deal with this situation. That is my commitment. Dan apa? Negara kaya. Dan saya sekarang Perdana Menteri. Wah, kereta diberikan, kemudahan ada, pesawat ada. Anak di kampung ada yang susu pun tak boleh bagi perdana. Uniform sekolah tak boleh beli. You mean to say, to expect me to sleep in peace? I'm not being human if I have that position. So, may I suggest that you appreciate this program. I've told all district officers in this country. We had a session in Sungai Petani some months back. All district officers. I said, it's your responsibility to assist us to identify all families. I repeat, all families. If they fall under this category or hardcore poor, we must help them and save them because I want to put an end, noktahkan kemiskinan tegar tahun 2023. Ini pendekatan baru. Ini saya kata pendekatan baru. Saya tak kata Melayu 60%, keluarga India 12%, Cina 10%. Saya tak peduli. Saya kata tiap keluarga. Ini pendekatan kita. Ya, soal kemiskinan tegar. Kemiskinan relatif tentu dia mengambil masa. Hutang 1.5 triliun, defisit 5.6%. Yang sakau, yang curi, yang hilang wang berpuluh bilion. Sebab tu yang ramai kata betul. Kamu makilah saya, cercalah saya. Ada mantan-mantan menteri sekarang ini marah. Apa anu ni? Tak ada cerita lain kah? Tata kelola rasuah, tata kelola rasuah. Tak kerti ke tadbir negara? Saya nak tanya yang kamu takut sangat soal anti rasuah sebab apa? Sebab dia pun terlibat. Ini semua pencuri. Bila cakap soal rasuah takut. Sebab apa takut? Kalau kamu tak curi apa sebab takut? Negara ini yang kaya jadi miskin. Siapa majoriti miskin di Malaysia? Melayu. Tapi saya sebut di parlimen. And saya nak tanya saudara. Ada tak berani seorang pemimpin Melayu berani cakap macam ini? Majoriti Melayu miskin. Tetapi yang masuk kategori termiskin dari yang miskin itu etnik India. Ya. And we have to deal with it. Abject poverty, yes, the majority of the Malays. But as compared to the numbers, population, the ethnic Indians are the poorest. And this government has to be very committed in undertaking programs to make sure that we resolve this problem once and for all, irrespective of race. I want your understanding and your support. No reason for any Indian to cast doubt and try and attempt to sabotage this program and support the opposition. They are traitors to the community if they challenge this position. It has never been a program that we have undertaken now. Belum pernah ada program ini. Dan saya kata kutip tiap jumlah dan nama orang yang paling miskin dan kita selamatkan. Ya. Walaupun jumlah di Pulau Pinang tak banyak, tetapi saya bercakap soal seluruh negara. Kedua, pendidikan. Sekolah kita, sekolah kebangsaan di kampung, sekolah Tamil, tandas rosak, bumbung rosak, dinding tak ada, pintu tak boleh kunci. Ya re. Ya.
Kemudian cakap, wah hebat Malaysia. Cannot. Sebab tu saya kata, you must start with that premise. These are our children. Rich or poor, urban or rural, Malays or Chinese or Indians, they are our children. Semua ada juga dia tanya, oh dia nak tahu berapa sekolah Tamil, berapa sekolah Cina. Saya beritahu ke Fadlina, let me deal with it. Your duty untuk report setiap sekolah yang ada masalah ini. Yang kita kata daif. Bumbung, pintu, kipas angin, tandas. Kamu mesti ada rekod dan baiki pada tahun 2023. Kita tengok rekod berapa jumlah keperluan dana untuk baiki sekolah daif, baiki klinik daif. 1.4 bilion ringgit. Tak malukah kita? Malaysia is a great country, progressive country, successful country, and almost in every school we have problems with children going to toilets. I want to put an end to this. So saya kata, PPD boleh buat, ataupun pejabat daerah, dan saya tengok memang ada kemajuan di banyak-banyak sekolah, majoriti sekolah kebangsaan dan sekolah Tamil. Dan saya kata, kalau masih perlahan pelaksanaan dia, sekarang, akhir Julai, kita putuskan, kita serahkan wang itu kepada PIBG untuk repair sekolah-sekolah ini. Jadi, sekurang-kurangnya 2023, dengan Anwar dan rakan-rakan dia dalam kerajaan perpaduan, ada rekod. Satu, kita selesaikan semua masalah kemiskinan tegar. Semua kaum negara kita. Dan kedua, semua sekolah kita diperbaiki, tandas, bumbung, dinding dan fan. Ini termasuklah sekolah kebangsaan, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Saya ulang, semua, all schools. It cost 1.4 billion ringgit extra. Tak apa. Itu kerja Menteri Kewangan. Cari duit. Kerja Ketua Menteri belanja duit. Baik. Kemudian kita ada isu pelajar-pelajar India bangkitkan. Soal pengangguran. Ada juga masalah-masalah sosial. Soal akses ke Tibet. Saya minta Datuk Seri Zahid selaku Timbalan Perdana Menteri memperkongsikan Majlis Tibet Negara. Dia bagi laporan dan rayuan daripada masyarakat India untuk peluang ke Tibet. Dan keduanya soal peluang kepada wanita, pelajar-pelajar perempuan ke Tibet. Jadi untuk menyelesaikan masalah pelajar perempuan, ada dibinakan satu Tibet khas hanya untuk pelajar-pelajar perempuan untuk diberi latihan. Keduanya, dia sahkan bahawa meningkatkan kemasukan yang jauh lebih besar. Saya belum dapat jumlahnya untuk etnik India ke Tibet untuk mengurangkan tekanan yang saya katakan abject poverty ini. So, this is work in progress. Tetapi ramai juga tahu, problem kita bukan sekadar Tibet, is mutu pendidikan. Sekarang ini kita nak move. Ada masalah-masalah umpamanya bahasa ibunda. Dulu saya ingat masa saya berhenti pendidikan, ada program latihan dalam sekolah kebangsaan. Kalau ada anak umpamanya sekolah guru, sekolah yang mau belajar bahasa Cina, mesti ada program latihan bahasa Cina. Begitu juga pilihan bahasa Tamil. Itu program dulu. Jadi Fadlina, Menteri Pendidikan, telah diminta supaya revive balik program lama ini.
to have more effective training programs for Tamil teachers and Mandarin teachers in our schools. Bagi saya ini penting kerana kemudian dia rasa selesa masuk sekolah menengah kebangsaan tidak jadi masalah kerana dia boleh buat pilihan untuk menguasai bahasa. Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Tamil atau bahasa Cina. Jadi ini langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengurangkan tekanan. Kemudian saya dialog di universiti. Mahasiswa bangkitkan soal, again, apa yang disebut prinsip democratization of access to quality and higher education. Ada pelajar yang menemui saya untuk menyoal, mengatakan dia dapat 10A, dia minta beberapa kursus, tidak dapat kerana sistem kuota. Saya jawab terus terang, masalahnya bukan kuota. Karena kalau kita bangkit ke soal kuota, nanti bangkit reaksi dan protes dari masyarakat Melayu. Jadi kita kata masalahnya tidak begitu. Jadi tadi pun Fadlina tanya saya tadi tentang beberapa mekanisme. Kita kata kuota untuk peluang pelajar Melayu, terutama kategori miskin, mendapat akses harus diteruskan. Tapi bila kita identify beberapa pelajar etnik India atau Cina yang memang cemerlang, mesti ada pasukan khas di Kementerian Pendidikan untuk memberi ruang dan tempat kepada mereka, terutama bila mereka pilih bidang matrikulasi atau bidang pengkhususan universiti atau pra-universiti. Dan ini tadi Fadlina sebut, dia akan berikan kepada saya dalam masa singkat bagaimana program dia nak accommodate. Nak tahu berapa yang dapat betul-betul cemerlang supaya jangan orang yang paling cemerlang itu diberikan tempat. Ya. Kita dalam negara ini kita pilih. Ya. Dia ada satu meritocracy, satu lagi yang kita sebut democratization of access to quality education. Kita kena iring kedua-duanya. Kita harus jamin supaya ada ruang. Anak yang belajar di sekolah di Kapit, Sarawak ataupun di Maning Urai, Kelantan, jangan minta dia, atau di kawasan estate di Ijo, jangan minta dia bersaing bersama dengan pelajar di Malay College Kuala Kangsar atau Chung Ling. Sebab itu Profesor John Rawls kata justice is fairness. Maknanya kita kena ambil tahu supaya peluang anak yang susah terbiar itu diberikan. Itulah sebab maknanya kita beri beberapa kemudahan tambahan. Tetapi meritocracy terpilih bagi yang betul-betul cemerlang, jangan dinafikan. I mean, it's sad. Kalau ada seorang, tak kiralah Melayu ke Cina ke India, kata the best. The cream adalah cream, maknanya. The best among the best. And then, denied of access. That's not right. Jadi itu, Fadlina ambil, quite complex. Saya kata, tak usah buat kenyataan, tak usah bising-bising. Just get a full report dalam masa 1-2 minggu and try and resolve this. Bagi saya solution. Kalau pun tak announce apa-apa policy, kalau betul-betul ada 3-4 yang kita boleh accommodate, we accommodate now. Dalam sistem pendidikan dalam negara kita. Ini beberapa langkah yang kita ambil kerana saya tidak mahu nanti ada orang kawan-kawan India kata, oh Anwar pun sama jugalah. Ini please don't say that. I'm not like them. Bila dalam kat you fikir etnik India terutama, you please, saya belum lupa. Bila keadaan bila saya susah, terbuang, terlantar,
struggling and campaigning for support. You tengok elections, so 8-13. Ethnic Indians itu datang dengan seluruh kekuatan memberi sokongan kepada kami. Dan sekarang saya dalam keadaan untuk membawa perubahan dalam dasar. Please take it from me. I will do my best to correct these injustices. Dan memang betul macam disebut Saudara Chow dan Saudara Profesor Rama, dia ada sedikit sebanyak isu kerana permainan kaum dan agama terlalu kuat dan kencang. Sebab itu kadang-kadang dalam beberapa hal saya ingat mengambil masa. Tetapi kita tak boleh kompromi dan ketepikan prinsip keadilan dan menghormati hak semua. Supaya saya tidak mahu ada seorang anak India merasakan, dia jadi rakyat Malaysia. Tapi kerana warna kulit dia lain, dia dipandang lain. No, I don't want. Terbaik itu pendirian dan juga komitmen yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Bukan biasa-biasa, inilah Perdana Menteri yang kita mahu. Bukan hanya Perdana Menteri kepada satu bangsa tetapi kepada satu bangsa Malaysia. Apapun bangsa yang ada di dalam negara kita, ianya berada dalam pemerhatian ya Perdana Menteri. Inilah hakikatnya tugas hakiki sebagai seorang Perdana Menteri yang menjaga satu Malaysia semua bangsa untuk menjaga keharmonian, untuk kita saling hormat menghormati dan juga menjaga kebajikan setiap bangsa. Kita terucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat India di Pulau Pinang yang memberikan 110 peratus sokongan kepada Kerajaan Perpaduan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri terbaik, ya, terbaik. Jadi sampai di sini saja, itu sedikit pandangan saya. Bagaimana sekiranya sahabat juga mau memberikan sebarang pandangan, input ya berkaitan dengan apa yang Datuk Seri katakan itu, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun cangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.